ตัว cross tilti kau nak luna tu sim ngai nak kanong nailai ang simpek tu dengan Reverend Zuamdir Secretary Christian Education and Literature ECC tu amacho kan somlai kalom sulat lak sim lemar token hong kaltu harsata ken lin le kwalak la hong kaltu zong zong nanekte kan lalpa Jesu Christ min tadlim hen sabay kan bugna kalom lalpa patian tunung tu ngainak hun surong at son patian sui butokan kan relay luk luan kuwa san kule petumnak au zong ni hong kuzula du chon ma atihen ni share across buten hong kuzul se lalpa patian ni tu tanlim connect nga bong mal kan sompiak se amen sang nile kul tusun February ni siri rumah area ni hi cross lang ating tuwa mi cross lian tak lalpa Jesu Christ tuarnak lungtut laranga ni nak lungtut laranga mal som nak hongkan pik mi hi mi cross ong hunahen lalpa patian tunung tutsa cross tilte kau nak simlet puang kau ding hun tatik tak tak anok pik tu rumah area komiti tlatuna lom tu kesim masasi sumini una so tusuna nilin le khol laka mundang dang ramdang dang token bial dang tla token hongkal tu zong zong nan ekte luna kom kan lalpa Jesu Christ min tandim hen nan luna sabay le lom tu kan tun bernase cross su Christian tla doktin pakat asiti kan thailai cross umzia he simfiang tutlane an simfiang milakason cross su kan tinakan mahol selaw sithak laka koma pol mi tenak crossing ran lalaka crossing hen an siam kha sul theng tenak komse thingkal ke tenak komse zon cross su an sia purmi le sal sual tla chau thanak si hi cross su zudadan laka pani hen ti pakhat le x pakhat singsianak pani ikan thai roman sorkar ni son crossi zat li hen sinno symbol singsianak an siam sumilakachon ti pakhat x pakhat I pakhat sinunachon xc cross tan mi plus zat li hen khan roman sorkar ni son himi sinno singsianak ki an siam son hamnak tam tak tuar tirhen thanak su cross hamnak tam tak tuar tirhen tuar tir nuna thanak su himi cross lakahin an thaina tika kan thai zudada na son misual thading zat lai thum men bible ni asimi cross plus timi lakahin zat khat ka hong si cross ni khit mi su loksong nak ngay siat nak ngan fag nak tuar nak harsat nak losam nak le law nak laka ki Jesu ni cross puten hangka zulu atimihi Bible laka vaili asim kirwai laini tlasina simmicho au zongo cross puten hangka zulu micho kami sitlak asilaw kathirwai asikhaulai lo ati phatna apani naglaka chon thirwai tlasina athiding mi tu simlewa khan Philippi kaisari biala auzong hokuzul adut mi ni chon maham nak siar lauhen across puten hokuzul se ati pathum naglaka simmi cho zipi le thirwai tlasina mak luan riat san som tum le pelina ka simmi cho auzong ni hokuzul du chon ma aphi hen across puten hokuzul se ma angong hen ham nak zai siar lauhen cross puten hokuzul se ati apli nak laka simi cho mi zong sina Jesu thusa laka luk luan ko chan kule patum masakan rel ro auzong ni hokuzul du chon ma aphi hen ni siar across puten hokuzul se Jesu ni ati cross putting to sintu Jesu Christ kan lalpani ama cross putlakan thai hen umasi
cross til ti kau nak ki zaituk si pakhat na ka chon biblical view bible lai kang hen kan zau ase chon til ti kau nak pakhat nak la ka chon bat nak lusui tu pek vai ti kha kan mu kolosat luan ni chanli nak kan zau chon kan buar nak zong hong kan ngai dam le bat nak lusui tu pek rin mi thu kan tluna mi chu hong kan kham ton tu chu vai si ro chu tak chu cross sa khen be khen adanga sia ro khat nak pani nak til ti khau nak rem lau nak atha le rem tir episit luan ni chan le ruk crossa Christi nak zara phun ni tla chu tak sa pum khat siam hen pathian hen rem tir si chu cross ni chon rem lau nak chu atha si chu cross ni chon rem lau nak chu atha si cross laka lungtu ta ni chon ik sik nak el rel nak rem lau nak nga su nak hi cross laka kan lalpa jisu ni hong kan tha piak het pro ruang chon cross lungtu ta ni chon ik sik el rel rem lau nak zong zong chu himi jisu christ cross lakin kan khet het bak ding kan ma khom kan khen ding si tika hong sim du mi si pathum na cross til ti kau nak kan mu mi cho pathian lung sikang tak kha si kolosat luan khat chan kul na kan zau chon pathian rang tling nak tip chu ama fapala ka kum zale a cross ni chon rem nak siam men ama la ka chun zai zong ama hen rem ti hi pathian lung sikang tak si ama la ka chun tuala thilum tla khom wana thilum tla khom ama hen rem tir hi ti kan mu aplina la kan mu mi cho put sau tlak ase ro cross hi galatiat luan rok chan lei li nak la ka kailam ni chon kan lalpa jisu christ cross lo chu kaput sau lo ding zia chu chu zara chon lai kul hi kranga khen hen ro kai khom lai kulanga khen hen kum si ati panina practical view la kanga kan sim chon pakhat nak la ka chon rom lal chem constantine ni kan himi cross sing sia nak practical hen edi zutum le kul la kan asiam si amane lukhu la ka cross sen siam a korsen zong tla khom cross lukhu siam tirna le chumi hen chon ral tuk nak dau nak zong tla ni hen anum ruang sun chumi cross sen an mu phat chon mi ni hen dau an ngam lo ni nak suruanga doctor tla bek la khoma cross sen tu lewa bel hi ret recent an beket ala na chon doctor tla bek la ka cross sen map chumi ni chun dam tu city zau tirna ka symbol kan mu si cross ni zau tirimi cho pahag na ka chon Christiani kan mo phur tika zau tir mathai tuan da san som tum le priat na ka kan mu chon au zong across putan ko zu lo mi chu kami stlak asilaw ati ka thiruai skaulai lo ti panina Christ war nak ti zautir Christ ni sun baptist ding hen ahong kan fiel lo thong thang tha sim ding hen ahong kan fiel dau si thu fing sim lo hen chu hoi si lo chon Jesus Christ cross si zai khom lo hen ku tir le bang lai ti pathum nak Christian thulung kan doctrine faith kan doctrine hi zautir hi cross ni hen Urin na suy kwat phat nak luan khat chan leiriat nak chon cross tu chu at law liao tirmit larang chun at nak si kanni ruang so liao mit larang alam chun pathian thil ta khau nak si ti chon cross su kan ranga zai ang siro ne tua cross su tiang kanong simro kan ranga zai ang siro ne Bahat nak laka chon kan ranga chun ngai dam nak ang si kolosat luan ni chan leili kan buar nak jong hong kan ngai dam le bat nak le sui tu pek rini kan tluna mi chu hong kan kham ton tu chu vai ro chu tak chu crossa khen hen adanga sia ro pani nak laka sun sai sine ruang su nak si korin sui kwat phan nak luan khat chan leiriat cross tu chu tlaw liao chen mit laranga chun at nak kan niruang so liang mitlarang alam chon kan lalpa pathian Jesu Christ zara pathian thil thau nak
asi sunwa nga kanal pa Jisu ni auzong ni hong kuzul tu chon ma apehen ni ser cross puten hong kuzul se ati luk lon ko sang ko le patum amaraw ko nang rang dingen kan simtok lo paptian ni atutan limbong mal kan sompiak se amen amen cross til tikaw nak luna Samon doktak ang kasimpiak tu Reverend Zuamdir luna chun program ayon at luna lom tu lunsi tu chun petian sarnak la ngay